palitaw usa sa pinakadali ra himo. And yet barato ra pod ang mga ingredients. Ug sa way paglangan-langan sugdan na nato ni. 2 cups ra ni nga glutinous rice flour, pilit god nga gipagaling ug 1 cup nga tubig. Pero hinay-hinay lang sa taha sa pagbutang sa tubig. Kaya ang ubang glutinous rice flour man god kay kusog siya mo suhop og tubig. So hinay-hinay lang gyud ta pagbutang sa tubig nato diha no. I-mix ra nato ni pag-ayo, masahon ra nato ni sa ato ang limpyong kamo. Hangtod nga murag mahimo siyang dough. Dili kay basa, dili pud kay mala. Gidivide ra nako ni into to ang mixture no kay magbutang ta og flavor aning katunga. Ubi flavor ni siya so i-mix ra nato na siya hangtod nga mugwapa siya nga purple. Then kung na-mix na nato na siya tanan, magamit na og 1/2 tablespoon nga measuring. Then atuara ni siyang i-form nga murag ball. So lingin-linginon ra nato ni siya tanan no. Then katong puti og purple atuara na siyang i-combine. Lingin-linginon ra gyapon nato na siya usob kay ruan na iyang color ba. Duhan na. Then i-flatten ra nato na siya gamay kay magbutang ta og filling o palaman. Quick melt cheese akong gibutang pero pwede ra gud bisag unsa gud. Dayon biluton ra nato ni hantod mo porma siya ingon ani. Luto na to ni sa gipabukal nga tubig hantod nga mulutaw. Og mulutaw na gani pasagdaan sa natong mga 1 more minute bago nato na siya haonon. I-combine ra nato ang roasted sesame, sugar o kaning kinagod nga lubi. Pero kanang lubi dili na siya pinugan ha, ayo tong sapa lang kinahanglan wa gyud na siya napugan. Then mao na siya ang ato ang coating sa ato ang naluto na nga mga palitaw. Og ingon ana ra kasayon. Perfect pud jud kaayo ang cheese nga ato ang gipalaman. Lami lagi sulay ra gud. Sa inyong tanan daghang kaayong salamat sa pagtan-aw og follow for more.